Yalah, kalau that business decision yang you buat tu, I nampak memang tak masuk akal lah. Itu memang tak masuk akal lah. Jadi orang dah bayar dengan you 360,000 untuk buat apa mesin tu, dan after that you terminate. You boleh orang pinjam rumah dan sebagainya. Itu tak ada langsung keprihatinan. Yusuf, macam actually we come down here, we thought there was a memo. Kan? Ada memo. Until when kita nak hantar memo? And we already replied to your memorandum with OE kan. And then kita sanggup jumpa. Kita dah send a letter to Tuan Haji, kata MD sanggup jumpa. Boleh you beritahu tak apa condition untuk jumpa? Condition macam seperti yang dalam surat itulah dia. I think Tuan Haji what is the condition? Can you tell us? Is in the spell out in the letter. What we know is spell out in the letter kan, which is very clear. So Puan Haji maybe can see that. As I said, kita dah sanggup nak jumpa. We are willing to meet. Kita BNB willing to meet. The letter yang diminta daripada Haji, kita nak perjumpaan tu kalau in the presence of PPIM. Sebab bila kita dah ambil, kita nak pastikan apa yang Haji nak, kepentingan Haji nak, apa yang Haji nak terbela. Sebab itu kita minta kita ada sekali. Okay, you see macam apa nama tuan tadi? Hisham. Tuan Hisham You see whatever we done is according to our contractual agreement dengan kita punya dealer. In this case, Tuan Haji lah kan. So it's based on the contractual agreement. Okay. So that was the thing. So and also macam Tuan Haji insists to see our MD, and we already stated we are willing to meet. Bukan kita tak nak jumpa. Kalau kita balas surat, we say we don't want to meet, okay. Then you can say you orang tak nak jumpa. But in this case, we already say that we willing to meet. Okay, apa salahnya kalau kita jumpa dengan our own dealer kan? In this case, Tuan Haji was our dealer lah kan? Because so we already said that we are willing to meet. Okay, since today, kita cakap betul lah. You tak boleh send you MD, you tak boleh send CEO. You, for us, you lah the nearest agent act on behalf of the companies. Can I say that? As now we are here lah. Facing you all lah. Facing you all lah. Because we cannot go to level 3. So you are the nearest person that we can ask. Can I ask you one question? Can? Why this company been terminated? Why Haji been terminated? As I said, it is on the contractual agreement. Kan? Contractual agreement between Chevron and the dealer. Kan? And that is it. Memang dia punya term and condition. So and now actually there was a request to meet our MD. Memang all the while when you come, our MD is away. Even now he's away. I'm not telling you. You are not answering my question. Okay, you tell me your question. Why this company, Haji company, been terminated? As spelled out, is according to the contractual agreement between Chevron and the dealer. Kan? That's the answer. What's that? Okay. The reason. Is there any breach of contract? Okay. One, as I want to say also, we also received a letter from Tuan Haji saying that he want to go through proper process lah, legal and all that kan. So untuk kita, Tuan Haji ada hak. So you can go through that, negara ada undang-undang kan. So you can go through that process and all that, and which we think is fair kan. So we go through that process. No. That is Haji. But we talk about today, number one, not only Haji want to know, Persatuan Pengguna Islam also want to know. Not only Persatuan Pengguna Islam want to know, the whole Malaysia want to know why. Because you are the nearest person that they acting on behalf of the top, we cannot go to them. Can you answer that question specifically? I know. As I said, macam kita what is your designation, sir? I'm from the corporate division of Chevron, and my name is Mokhtar. I have already spelled to you clearly. And whatever I said is based on the contractual agreement. Haji knows about that. We also know the agreement we signed with Chevron. There are, what we call a lot of. I mean, there is a contractual thing lah that what we call Chevron and our dealers. Okay. Not only Haji, we got 430 over stations in the country. Kan? Understood. We all have those agreements. No. Kita tak nak ikut the agreement, we won't sign that agreement in the first place. My point, I want to know the ground of termination. Sir, apa sebab? Is that because of the last case, previous case? Only the select. Can you terminate the contract 15 session? As we have mentioned, I cannot say more than that. Why? I said to you clearly that is a contractual agreement. You are not the person that can answer. I want to meet the person that can answer that question. Fine. Okay, Tuan. I also want to say clearly here, we was informed that you want to submit a memorandum. That's the reason we are here. Kan? Kalau kita tahu you want to ask us to answer all these questions,
I tell you frankly, I will not come down and see because I got no. I Okay, mean, let me as I tell said, you. that's the what we call a agreement. Number one, why we come here today? Number one, because we want to send a letter. Oh, okay. You have a letter That's lah. number one. Okay, okay. Number two, not only us, the whole Malaysia want to get answer. They ask, everybody ask PPIM. Why? Yeah, why? We are stakeholder of society. We need to answer. Understand. Not only Haji want to know, the Yeah, whole the whole. operator, other they want to know why. You understand? Can you give me a way for me, for us, the whole Malaysia, to get the answer, the ground of determination? Yeah. As simple as that. I come back to the same Okay. thing. Why there has been selectively only those with those 15 has been targeted, Yeah. not Why? others who have already paid. Why? There must be, we are of the opinion there must be something else because you have mentioned again and again that you are using your terms and conditions, but yeah. this is beyond that. This bill is beyond that. Why selectively those people who have already complied Yeah. with the legal procedures, they have already complied. Then these people were wrongfully dismissed. So that's the reason why. Yeah. Yeah. Okay, if you can give us the name of who is 15. Maybe we are not 50. Okay. Number one is not 15. The thing that will respond to us is 6, isn't it? Yeah, okay. It's not 15, go for the record. Okay, it's okay. So sir, now the thing is we have to go back. If you want to give us the letter, we can more to accept Sir, the letter. it's very simple. So what you want to say today, what you want to emphasize today, you cannot answer the ground of termination. You cannot answer. Not that. You don't have answer, you Not cannot that. answer. Not that. I came here, like what my colleague has said, to receive what you got to say to us, a letter or whatsoever, and we will respond accordingly. What is your suggestion Uh, for us, PPIM, and the operator want to have meeting with Sharon Malaysia Limited? Do you have any suggestion? we wrote already to the Tuan Haji. We wrote to Tuan Haji. So We're actually, really- you respond after we come here. You respond after we come here. Before, did you never treat the Haji good also? No. Right? And it's fair, sir. Okay. The letter also written earlier by Tuan Haji. When? Requesting for meeting. Okay. Okay. We are not able to complete. So when he write the letter, we already reply to him. So reply to him. Okay. Then we can meet, but have to be at a certain Yeah, This is not. no. Actually, since we come here lah. No, it's not right. So, Why sir, not sir, right? the thing is, now you always talk about fair. But now, you kata fair, dekat letter sana kata, Haji tak boleh sebut tentang termination and all that. Macam mana you kata fair? Point of perjumpaan ini, the meeting is to settle this problem. About termination. About the termination. But how come the Haji cannot say anything about the termination? So what- Then you bercakap, you are talking about law. No, It's already decided by the court. no. It's not fair. Decided by the court. Yes, the highest court of the land. That is related to other matter. To the We other are talking matter. about today. Why the Yeah, but you are saying about the dispute is already. No, I do. We did not accuse that case involved this case. We hope not. Understand? But if there's no answer, the perception of the society at large, we think this is the act of retaliation. I'm not accusing you. Dato', you got I think you should put it that way. Like you say whatever you think that you feel that, but for us is that we know we go on the basis of contractual agreement. We follow, we make sure that everything is done according to It's not happened in Malaysia also, in Sydney. And also we got information you threatened at the Bandung also. Yeah. You say whoever take action against Caltech, then we terminate also. We are not Yeah. But you can see at the YouTube also lah. That means Chevron I rasa you all memang tak ada hati, tak ada perasaan. I don't know whether you working at this company ada hati ya? You ada hati, perasaan. Okay, no. Listen truly speaking, you ada rasa tak apa yang you buat ni benda yang zalim? I tell you this lah, Okay. I'm 20 years in a company. Yeah. Kalau company that macam Datuk claim ni, Okay. I won't be in the company 20 years. My colleague is close Okay, to that's 20 why years. we ask you you. see, it's not right for you to say. No, I don't the say company about is you. not I say fair, about all that. company. It's all contractual. Okay. Even me working in the company, I has contract with the company. Right? Okay, If I okay. do things Okay. that is against the contractual agreement between me and the company, the company got a right to. Okay, what do you think? What do you feel when you working at this company 20 years, then they terminate you on the spot within 13 days? What do you feel?
Tell me. Dato', I We don't don't- want no, to you I don't want have to go to- into that. No, I no, don't no, want to no, go no, into no. that. Yeah, But I think No. Dato', The example is Yeah. you working at this company 20 years. Then after that, your company terminate you, your contract without any reason. Any reason? What do you see? What do I you feel? think let's go back to No. I'm talking about this. We are. I think to be fair, Dato', kan? Okay, be fair. We came here to take the letter. We did not just Why- want okay, to okay. We came here to take Kenapa the letter. you- Dato', you I are- think to be fair, I think it's time that we take the letter. No, and no, if no. you have any queries and all that, you can write to us. You also send us the memo, the No. we have responded, and we will respond accordingly. That's what right now. So if you want to submit the letter, we will respond. Thank you so much. We give the letter, we take the letter. This letter, what we want now, semua global system. Proses kita nak minta. Apa yang kita nak ada dalam pertemuan ini kita nak ada wakil kabinet yang kita buat. Yang kedua adalah kita nak ada pertemuan itu terdiri daripada wakil kabinet dan kita akan bawa juga wakil kabinet yang bersama-sama dan kita akan bawa juga wakil minggu lepas dan kita minta juga ada wakil daripada Persatuan Pemerintah Malaysia. Kita duduk semeja. Ini yang kami minta. Saya rasa tak berat sangat pun permintaan kami ni. Adakah satu perbincangan untuk menyelesaikan masalah why before dia orang datang you beri orang bagus, you serve dia orang bagus, tapi then after you terminate the contract cannot see, then see only at the parking like that. No lah, why you treat people like that? That's right. Dah buat siap. No, you don't want shop bagus. Kali ni bahasa dia. I tengok. Bahasa dia. Cik Yusof. Okay. Please arrange the meeting as soon as possible. Please, Sorry, I because don't get your name, sorry. Edmund. Edmund. We met the last time. Yeah. Macam begini. Apa ni lah Cik Yusof? yeah. So try lah. Tolonglah, kita minta tolong. Rasa baik dari you. Tolong. Okay, Okey, tuan. okay, please ya, please ya. Tolong Terima kasih. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Ada sini bergambar ni. Because I tak boleh diam kan. Foto. Whatever we kat sana, mana lah tahu ada, kalau tuan ada tugas itu bagi saya dekat, kita boleh buat personal. You just get in touch with me, ada cakap my name is Muka, dan kalau nak cakap, Can I have your personal number? Can. Okay. Okay. Yusof dia bagi, dia lupa bagi orang. Alright, thank you. Kalau dia sekali, bagi sekali. Boleh bakar. Boleh bakar kan? Haji, you have to say something. No, Tak boleh apa? you have to say something. Okay, Mata, mata. Saya. Bos Gobra. Dia bos. Siapa macam ni? Sini. Okay. Nanti. Okey, Cik Yusof. Ya. Buat PC kat luar. Boleh. Baik. Tuan. Assalamualaikum tuan. Selamat tuan. Bantu tuan, bantu lagi. Nanti Isyak. Baik sekali. Duduk sekali. Duduk. Duduk je. Ya dah. Apa? Ada lagi? Lepas sikit. Tak bagi laluan kepada ni lah.
Cik Usop, apa cerita yang berlaku tadi? Salam. Yalah, itulah desakan demi desakan yang dibuat oleh kita pada minggu lepas, barulah mereka reply. Respon tu atas sebab kita datang. Kalau Tuan Haji Fadilah ni pergi, saya rasa tak ada pun respon. Jadi tapi kita alhamdulillah hari ini kita datang, kita rasa walaupun kita rasa memang agak sedikit tertunda kerana sepatutnya kita dipanggil ke atas untuk adakan satu perbincangan. Dan tapi tak apa, pasal ini mungkin permulaan ya Datuk untuk diorang pun dah respon dan diorang akan aturkan pertemuan untuk meeting, dan kita tak sebenarnya kita memang against lah dia punya sebab-sebab yang tak munasabah kerana datang berbincang tak boleh tanya pasal apa berkenaan termination kontrak, itu semua tak adalah. Kalau nak menyelesaikan masalah kena panggil kita bincang, dan kita memang ada kita punya inquiry, kita ada benda sebab-sebab yang kita nak tanya. Jadi kita mengharapkan supaya Encik Mota daripada bahagian pengurusan corporate yang kita rasa alhamdulillah disambut baik. Dan sebenarnya ada beberapa benda yang saya tanya pada dia, kalau 20 tahun dia bekerja, tiba-tiba kontrak dia sebagai pekerja di-terminate, apa perasaan dia tak nak jawab pula. Kan? Jadi sebenarnya tapi tak apa, kita bagi dia chance. Jadi dia kata ada sebab-sebab yang menyebabkan Haji di-terminate kontrak. Tapi kalau satu orang, tapi mungkin ada sebab lah, mungkin Haji ni kena garang sebagainya. 15 orang di-terminate serta-merta. Jadi walaupun breach the contract, bagilah sebab. Takkan you tak boleh bagi sebab, dan you hantar seorang yang tak boleh memberi jawapan dan sebab kenapa dia terminate. Jadi kita mungkin ini kali pertama kita pergilah. Tapi sekiranya benda ini berterusan, tidak ada sebarang perbincangan dan mempunyai kata putus yang memihak kepada dua-dua belah pihak, maksudnya keadilan. Kalau tak ada benda tu, maka itu mungkin boleh jadi pengusaha-pengusaha session Caltech yang lain juga akan dilakukan seperti ini. Yang kebutan dilakukan mereka di Bandung, Haji, betul? Di Bandung sesiapa saja yang mengambil tindakan terhadap Chevron akan diambil tindakan. Jadi ini yang saya rasa gangster society punya perniagaan. Walaupun biasanya gangster ni kita dengar kata orang tepi jalan kan, tapi ini gangster yang dia terminate orang suka-suka dia. Please lah, kita tengoklah hati sikit, pasal kita tengok one of Uncle Chinese dah 50 tahun dalam industri petrol station ni kan. Jadi kita rasa suka-sukalah orang ambil hak kita ni, dan Haji pula dia yang menyebabkan saya sebenarnya terkesan sangat, sebab dalam banyak-banyak mangsa pengadu-pengadu saya sebenarnya terkesan sangat pada Tuan Haji, because reward dia kata ini reward yang dia cari untuk beri pada isteri dia. Jadi maksudnya kasih daripada isteri dia. Jadi saya sedih sebab pasal yelah, kita walaupun tak ada harta banyak, tapi kadang-kadang bila kita dapat bagi sesuatu benda pada isteri kita, orang campak, orang pijak ni, ini benda yang saya rasa dia orang ni tak ada akal. Dan saya masih pendirian teguh, saya bukan hari ni kita datang sebenarnya yelah mungkin kita berbaik lah pasal dia nak atur pertemuan, tapi kalau saya rasa kalau dia masih lagi pendirian dia tak nak berjumpa, dan jangan bagi sebab lah, aturkan meeting je. Sebelumnya you welcome kita, you invite kita untuk buat projek dengan you, sebab jadi strategi partner. Lepas tu tiba-tiba you terminate kita, tak nak jumpa. Besar sangat you. Dia ini World Trade, walaupun negara ni World Trade Center, bukan World Trade nak bunuh orang, nak menaya orang. Ini perkara yang tak boleh berlaku. Jadi saya harap dengan kerjasama semua media supaya benda ini ada kesungguhan kita. Pasal kita tidak boleh membiarkan syarikat antarabangsa, bukan sahaja Chevron, malah syarikat-syarikat antarabangsa yang lain datang ke negara kita, menzalimi kita, diskriminasi pekerja. Ini namanya, ini semua cukup. Ini di society yang ada ni bully tahap dahsyat. Sebenarnya dia boleh buat orang. Kalau Haji ni saya ingat, kalau dia ni tak beriman lah, pasal beriman lah pakai serban kan. Maksudnya orang beriman ni, saya ingat dia pun dah bunuh diri. You ingat apa? Orang ambil something, you tiba-tiba orang ambil kerja you. Saya sini pun susah cari kerja. Jadi saya faham perasaan tu, feel tu. Jadi apa Datuk Isham terangkan sikit sebanyak. Tapi sebelum tu, dia ada bagi tarikh pertemuan. Okey, tadi kita dah minta satu tarikh untuk pertemuan. Sebenarnya kita dah minta sebelum ni. Dia ada respon, tapi respon tak munasabah lah. Macam you nak masuk penjara, betul tak? Nak masuk penjara, kena botak rambut, kena ini masuk benda-benda saya rasa syarat-syarat yang tak masuk akal. Antara syarat-syarat yang tu kena tanya Haji. Saya dah baca, tapi biarlah lawyer yang tengok. Syaratnya antara tak boleh tanya kenapa dia di-terminate kontrak. Habis datang jumpa tak apa, kita datang sebab tu. Dan jangan minta sebarang conversation langsung, tak boleh minta. Jadi orang rugi 20 million, orang rugi sana sini, habis datang bincang untuk apa? Jadi sebenarnya this society, saya rasa CEO ni tolonglah bangun. Dan sebenarnya saya pun rasa terkesan pasal dia juga menghina KP dan KK. Dia menghina pasal dia, sebelum ni saya dimaklumkan oleh
Menteri KP dan KK arahan mengatakan supaya diorang hentikan lakukan benda sebegini kepada Tuan Haji and all the session yang lain, tapi mereka masih meneruskan. Maksudnya kurang ajar tak kurang ajar, memang kurang ajar. Dan saya bukan nak marah, tapi sakit jiwa tau lah. Orang yang panggil tak ada hati dan perasaan. Bayangkan orang tu, uncle tu, daripada dia baru berjinak-jinak kecil sampai dia dah tak boleh bangun, sampai dia mungkin tak lama lagi nak KO pun. Jadi ini perangai dahsyat yang tak fikir, tak ada perasaan. Dan sebenarnya this culture kalau ada kat Malaysia, kita halau je keluar, tak payah duduk kat Malaysia sebenarnya. Menyusah gitu. Betul. Okey. Dia akan reply melalui surat. Tapi sebenarnya kita dah ambil nombor telefon. Kira alhamdulillah lah, sebelum ni nak bagi nombor telefon pun susah. Haji sebelum ni dia deal dekat depan security, dekat atas pokok, dekat motor. Jadi maksudnya hari ni kita datang. Sebab tu saya rasa respon yang dia beri tu mungkin Cik Mokhtar ni dia tak dimaklumkan ataupun dia buat pura-pura tak tahu. Sebelum ni surat yang dihantar oleh Haji berkali-kali tidak langsung di-reply, sehinggalah Datuk Isyam dan kita semua aktivis datang buat kacau bilau. Bukan kacau apa, kacau duduk depan tu je. Bagus respon cepat. Pada tu hari Isnin Selasa dah respon. Jadi maksudnya hari ni takkanlah benda ini nak berlaku bila orang dah menyalak, bila orang dah bising. Jadi benda-benda macam ni saya rasa kena this culture tu kena ubah tu. Sebenarnya kalau benda ni berterusan, bukan saja orang bangsa Melayu yang teruk, semua bangsa semua teruk. Jadi perangai ni kena pada semua orang. Jadi saya rasa kalau benda ni tak diubah, memang hancur negara kita. Pasal dia orang rasa dia orang very tough. Dan sebenarnya saya nak berpegang satu prinsip walaupun kita ni biasa kan kita tengok majlis jamaah hari raya kan, kalau katakan menteri duduk, KSU duduk, ketua pengarah semua duduk sekali waktu itulah wakil-wakil daripada semua syarikat-syarikat besar duduk sekali. Jadi prinsip kena jelas. Walaupun saya berkawan baik dengan Datuk Isyam, tapi kalau saya buat tak kena, Datuk Isyam kena tegur saya. Saya kalau buat tak baik dengan Dr. Kadir kena tegur saya. Tapi sebab dah duduk semeja, yang jenis dah boleh makan sekali, duduk minum sekali kan, jadi nak tegur pun tak boleh. Inilah budaya haprak, tahu tak? Budaya yang langsung tak, saya tak boleh nak kata munafik lagi, pasal saya pun mungkin di kalangan munafik juga. Dan maksudnya tak betul lah, pasal kita tak boleh menganggap itu. Tapi inilah budaya yang kena ubah. Contohnya kawan dengan polis, langsung tak boleh tegur polis. Sorry, kalau buat tak betul kena tegur. Dalam family ada 5 orang adik-beradik, seorang mesti pelik. Yang pelik itulah kita bantu, kita ubahkan dia sebagainya. Tapi kalau langsung budaya menegur tak ada, budaya nak memberi kritikan, membina tak ada, apa akan jadi pada negara kita dalam 10-20 tahun akan datang? Rosak dan hancur. Dan ini sebenarnya, cuba bayangkan begitu gah bangunan dia ni, masuk dengan security sebagainya. Saya ingatkan syarikat lawyer je macam ni. Dan syarikat lawyer okey lah tu. Pasal apa ni memang lawan kriminal, lawan benda-benda yang dahsyat kan. Ini tak lawan siapa pun. Pasal apa dia duduk dalam ni? Pasal nampaknya tak adalah kata semua ni kat dalam ni. Mungkin dia memang biasa menipu. Bila biasa menipu, susah sikit orang nak masuk dalam. Dan kalau bank tu saya faham. Tu kalau bank kalau buat ni memang faham pasal duit banyak kat dalam. Yang ni penipu banyak kat dalam. Jadi kita minta supaya benda ni, dan kita rasa memang tak adil. Dan tolonglah, bangkitlah. Cuba bayangkan prinsip bila tak jelas, duduk dalam mana-mana pun organisasi memang hancur. Dan takut sangat kita, orang tak nak berkawan dengan kita pasal apa? Takut sangat kenapa? Lantaklah, ini negara kita. You nak berniaga, you bayar cukai. Kalau you tak nak berniaga, you keluar gerak. Keluar, betul tak kan? Okey, Datuk dengan Haji Haji kami bersama dengan okey, apa yang dikatakan sebenarnya dari sudut ni, sebab rasanya Datuk ada tanya kan pasal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya berasa amat sedih. Saya rasa sangat sedih. Kenapa saya sedih? Tidak timbul isu Caltech dimalukan hari ni. Sebenarnya kita semua yang dimalukan. Kita hari ni dimalukan. Kenapa kita dimalukan? Kita berjumpa dengan cara yang baik, datang, minta izin untuk minta kad kat bawah, dari atas tak bagi. Minta wakil turun. Wakil turun, kalau di PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, orang datang ramai-ramai kan. Kalau ramai-ramai tak boleh jamu pun, 3-4 orang ni kita boleh bagi layak teh, minum dengan biskut Mary. Tapi hari ni bukan setakat tak dijemput naik ke atas, dibiarkan di bawah ini dan tidak diuruskan dengan baik. Macam mana? Customer service. Selalunya corporate body ni kan, yang saya belajar lah kan, dalam Code of Corporate Governance kan, mesti ada nilai takbir yang baik. Salah satu nilai takbir yang baik adalah pengurusan pelanggan. Betul. Tetapi kita ni pengguna ni, kira pelanggan ni, saya pun duduk isi minyak Caltech juga ni. Betul. Ini saya dah rasa macam tak berapa suka dah nak isi minyak Caltech ni. Kita tak dijemput pun, nak naik pun tak boleh. Tak dibenarkan, dijawab dengan
di kaki 5. Apa perasaan tuan-tuan kalau hari ni kita nak bercakap dengan, nak jumpa mana-mana badan ataupun beda mana-mana organisasi, kita hanya dilayan di kaki 5. Sebab itu saya rasa hari ni, saya rasa bukan Caltech yang dimalukan, saya rasa saya dan pengguna-pengguna yang ada dimalukan hari ni. Jadi ini perasaan yang saya rasa hari ni. Isu yang kedua adalah berulang kali kita berjumpa dengan Encik Mokhtar Ali Ismail. Dia kata dia daripada corporate division. Saya pun tak tahu apa post dia, saya tak tahu. Dia berulang kali kata dia ada right dari segi termination. Sebenarnya haji ni sebenarnya isu dia. Operator-operator yang ada sekarang tak tahu kenapa dia kena batal perjanjian dia. Kalau kita nak kata mungkir kontrak, dia kena nyatakan terma mana yang mungkir. Kalau dia kata berlakunya salah laku, kena nyata apa benda yang salah laku. Jadi bolehlah kita menjawab. Sekurang-kurangnya mana-mana badan yang munasabah lah, katalah ada kesilapan, kata assume sudah tentulah mereka akan minta surat tunjuk sebab. Betul tak? Kenapa kamu buat begini, kenapa kau buat begini, amaran, warning letter, panggil untuk sesi mediasi. Sekarang tak ada apa-apa. Sesi mediasi tiada. Sesi domestic inquiry pun tak ada. Sesi untuk memaklumkan, minta show cause reason atau show cause letter ataupun surat tunjuk sebab tidak ada. Tiba-tiba dia dapat notis pembatalan dan senang-senang hati dia kata kita ada hak untuk terminate business decision. Itu satu benda yang saya susah nak kata. Saya susah nak jawab. Saya harap rakyat Malaysia boleh menilai sendirilah. Kalau saya kata, nanti akan kata saya cuba memalukan Caltex. Saya tidak bertindak untuk memalukan Caltex hari ini. Kita datang hari ini bukan untuk memalukan Caltex. Kita datang hari ini untuk bertanya. Kenapa kita bertanya? Kerana haji dah cuba bertanya, operator dah cuba bertanya, tidak ada jawapan. Persatuan pengguna pun tanya, tak ada jawapan. Saya tak tahu. Hari ni ada jawapan. Hari ini pun tak ada jawapan. Berulang kali saya tanya. Dia kata dia terminate according to contract. Saya tanya apa ground of termination. Dia kata dia tak tahu dan dia tak boleh jawab. Itu rujuk kepada pengurusan dia kata. Jadi dia tak payahlah buat marketing kan kalau dia pun tak faham. Tak payah. Saya rasa soalan saya nak tanya sekarang ni, siapa yang boleh jawab soalan tu? Kalau Caltex tak boleh jawab, adakah ada wakil lain yang boleh jawab bagi pihak Caltex? Ataupun pihak KPDNKK perlu menjawab bagi pihak Caltex? Saya pun tak tahu. Sebab saya nak tahu. USOP pun dah tahu, PPIM pun dah tahu, operator pun dah tahu, rakyat Malaysia keseluruhan semua nak tahu. Mungkin ada desakan kepada Kementerian Perdagangan ni untuk itu saya tidak ada jawapan soalan tu. Sebab itu kita sekarang ni dah sampai ke tahap yang confused dan pening kepala. Sebab itu kita hari ni, saya stand kat hari ni, saya lebih kepada untuk merayu dan memanggil KPDNKK. Betul. Tolonglah campur tangan. Tolong. Jom Ramai tolonglah ya Allah. Tolonglah campur tangan. Saya bukan nak memburuk-burukkan KPDNKK. Saya tahu KPDNKK satu agensi kerajaan yang bagus. Tetapi dalam hal ni tolong tunjukkan keprihatinan Menteri anda. dah tahu. Saya tak tahulah Tak menteri. tak ke menteri tak tahu? Saya sendiri dah bagi Tak, surat. saya Jok. Menteri tahu tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Jadi saya sini bukanlah nak mengkritik mana-mana pihak. Tujuan saya adalah ada ni untuk membela pihak pengusaha-pengusaha Caltex. Dan kita dah nampak laluan melalui penyelesaian melalui Caltex ni dah nampak macam agak tipis. Jadi kalau sebagai rakyat Malaysia, sebagai wakil pengguna, Persatuan Pengguna ni mempunyai kita ada tugasan. Tugasan kita adalah membela pengguna. Kalau kita tak membela pengguna, siapa lagi nak bela? Jadi sebab itulah kita ni masih lagi NGO kerdil, kecil. Tetapi kita minta pihak kementerian yang mempunyai kuasa. Tolong bantu kami, tolong bantu operator yang ada, tolong panggil. Kita minta apa yang kita minta. Kita hantar surat hari ni. Saya tak tahu dengan kita hantar surat ni dapat jawapan atau tidak, saya tak tahu. Tetapi apa yang kita minta hari ni, kita minta supaya diadakan satu pertemuan yang baik, yang bersifat menang-menang pada semua pihak. Kita ada wakil daripada KPDNKK, kita minta hadir. Kita minta wakil daripada Caltex, pengusaha Caltex hadir. Kita minta wakil daripada syarikat minyak Chevron Malaysia Limited untuk hadir. Dan kita juga minta wakil daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia bersama-sama, dan kita duduk semeja dan kita bercakap. Kalau kata perlu perjumpaan tu tutup pun tak apa. Asalkan berikanlah pertemuan ini supaya kita semua dapat menyelesaikan masalah ini secara terbaik, secara berhemah dan secara budiman. Itu yang kita minta daripada Chevron Malaysia Limited, dan kita harap
Chevron Malaysia Limited dapat memenuhi permintaan kita, dan kita minta supaya Kementerian KPDNKK untuk turut sama campur tangan untuk mendesak Chevron untuk mengadakan pertemuan bersama dengan wakil-wakil yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Sekian saja dulu saya. Adakah ada tindakan perlembagaan kalau sekiranya Chevron tak menunaikan apa yang diminta oleh BPM sendiri? Kita akan tengok juga. Antara benda yang kita akan bincang selepas ini, sekiranya tidak ada laluan yang lain, mungkin kita terpaksa akan melalui jalan mahkamah. Tetapi kita sebenarnya lebih kepada penyelesaian luar mahkamah, kerana supaya penyelesaian itu lebih efektif. Dan ini sekarang ni apa yang kita cakap bukan hanya kerana kes ini melibatkan haji ataupun operator Caltex yang ada. Ia juga boleh menjadi satu presiden ataupun perkara-perkara yang mungkin akan berlaku kepada pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi kita perlu basmi masalah ni daripada peringkat awal supaya tidak ada kezaliman atau penghinaan pada masa-masa yang akan datang. Betul. Haji, Haji dah banyak kali katanya nak berjumpa dan bersuara. Tapi macam yang difahamkan semua ni adalah dengan restu mahkamah. Itu saya dibuat oleh Caltex. Macam mana? Bukan kata Haji dah di peringkat persekutuan. Ya. Maknanya Caltex punya tindakan terminate ni. Itu sebenarnya dua perkara yang berbeza lah. Dia di Mahkamah Persekutuan kita ada kes yang lain terhadap Caltex, tapi dah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan yang kita perlu bayar, dan bayaran itu perlu dibayar bersertakan dengan interest 1.5% satu bulan. Yang ini semua perintah Mahkamah Persekutuan semua kita dah bayar. Tak ada satu sen pun tertinggal kan. Kita dah bayar semua kan. Jadi apa yang berlaku lepas kita bayar lebih kurang 2 bulan, dia terminate kan. Jadi yang baik terminate sebelum. Ya, itulah kan. Baik buang sebelum. Jadi apa nama tu jadi hari ini punya masalah ini adalah disebabkan termination. Jadi kita sebagai pengusaha kita nak tahu apa sebab dia terminate kita kan. Sebab sebelum pada ini tak ada show cause letter. Kita masih lagi menerima apa orang kata markah-markah yang tinggi. Saya dalam bulan termination tu pun saya masih lagi terima food truck di atas jasa pekerja saya memberi servis yang baik kan. Jadi dia orang belanja lah, makna kata lebih kurang macam tu kan. Bawa food truck dah pergi kat station, dia belanja apa nama pekerja kita nak makanlah apa yang you larat makan. Satu truck larat mana you nak makan kan. Kalau kita panggil customer kita yang sebelah lagi pun nak makan pun saya ingat tak habis sebab satu food truck kan. Jadi apa yang berlaku, kita dah buat bermacam-macam surat, email. Saya personally datang ke sini nak berjumpa kan. Tiap kali saya datang, apa nama pegawai yang berkenaan tak ada meeting, bercuti kan. Ini pun dia kata bagi alasan cuti juga kan. Saya dengar lamanya cuti daripada bulan apa nama Ramadan itu hari sampai ini hari kan. Dia pun kena terminate ada je. Wallahualam, saya tak tahulah kan. Tapi saya tak mau berdoakan macam tu lah kan. Saya nak berdoakan yang terbaik kan. Yang terbaik kan. Jadi apa orang kata, yalah saya tak puas hati lah. Sebab apa, you kata you nak jumpa. Tadi dia kata dia bagi surat kan. Apa salahnya kalau dia sendiri handwritten surat, ataupun saya boleh handwritten surat bagi pada dia. Dia pun boleh apa nak on Chevron yang letterhead bagi surat kan. Tapi surat-surat dia semua melalui lawyer kan. Jadi kita sebagai orang yang orang kata sebagai pengusaha, bila you tulis surat lawyer ni seolah-olah you nak perangkap apa yang kita silap tulis nanti kan, you nak gunakan di mahkamah. Itu dalam fikiran kita kan. Dan you buat satu surat yang sebelum berjumpa lagi, you dah set condition dia. Antara lain condition yang you tetapkan sebelum kita jumpa, you tak boleh cakap pasal termination, you tak boleh cakap pasal apa compensation, papasan kan. Jadi apa benda you nak cakap kan. Kalau apa you nak cakap, nak tanya saya apa khabar ke apa kan, tak payahlah saya ingat membazir masa. Saya dah orang pencen ni, kalau you nak jumpa saya anytime saya boleh jumpa kan. Tapi takut you lah tak ada masa. Saya boleh anytime lah datang kan, you nak jumpa ke apa sebab pun kan, takut you lah tak ada masa. Dan saya dah mohon bermacam-macam apa nama cara kan untuk berjumpa dengan you kan. You pun tak nak jumpa, dengan PPM pun you tak nak jumpa kan. Jadi macam mana tu, saya pun pelik lah kan? Ya. Dan saya harapkan apa orang kata mesej ni terutama pada Mr. Syahid lah,
sebab bila dia datang ni nampaknya pentadbiran Caltex ni dah jadi macam kucar kacir kan, seolah-olah bawa satu budaya yang luar dalam pentadbiran Caltex ni kan. Saya harapkan ialah dia sanggup datang jumpa tu dengan fikiran yang terbuka, dengan tanpa prasyarat kan. You nak cerita apa dengan kita boleh terima, dan kita harap apa kita cerita dengan you boleh terima. You consider benda-benda ni cara yang terbaik, dan kita cari penyelesaian yang terbaik. Sekian, itu saja yang saya terima kasih. nyatakan. Ya, perasaan apa lagi ya? Okey, saudara, bagi kita